नमस्कार। अपराध दुनिया चैनल तरफ आपण मानक पुणी थे स्वागत। भगवान सृष्टि बड़ विचित्र आ सबुठारु बड़ विचित्र होउची भगवान सृष्टि रे बास करुवा से मनुष्य। सृष्टिर प्रकृति भितरे विचित्र विचित्र तथ्य बाहर करिवारे विचित्र सफलता हासिल करिवारे सदा तत्पर एही मनुष्य। प्रकृति भितरु नुआ प्रकृति दुनिया भितरे नुआ दुनिया खोजिबारे सदा लागि पड़ी थाए मनुष्यर से चेष्टा। प्रकृतिर नियम जहाँकि सूर्य उदय हैला परे सारा विश्व आलोकित होइथाए, हेले से आलोक केउठु आसे किपरि आसे एवं काहींकि आसे। पवन बहिबा द्वारा सारा जीव जगत श्वासक्रिया करिथांती, हेले से पवन केउठु आसे किपरि आसे काहींकि आसे ए समस्त सत्य उपरे अनुसंधान करी सिद्धांत प्रदान करिथिबा सेही महान व्यक्तित्व जदि आज पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करनतांते ताहले बोध हुए आज जो एटम बम न्यूक्लियर बम ताहा बोध हुए सेही प्रकृति भितर सबुदिन पाई लुकायित हो रही जाइथांता। अर्थात विज्ञान को नुआ उद्भावन देथिबा विज्ञान को नुआ रास्ता देखाइथिबा सेही महान वैज्ञानिक गुरु आल्बर्ट आइनस्टाइन संपर्कित आज रही कहानी। वैज्ञानिक आइनस्टाइन मरिबा परे तांकर मस्तिष्क को चोराई निया जाइथिला। सेही मस्तिष्क को दीर्घ 40 वर्ष धरी लुचाई रखा जाइथिला। ताले से मस्तिष्क को किए चोराई नैथिला, काहींकि नैथिला, केउ उद्देश्य नैथिला आ ताकु नै से कोन करथिला ए समस्त घटना को जानिया पई आपण माने हमर चैनल को देखंतु। वीडियो को संपूर्ण भाव देखि सारला परे यदि वर्तमान जे हमर चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताल दया करी सब्सक्राइब करनियंतु, जदरे कि आपण मानकर सहयोग हमको आपणक निकट रे अधिक रु अधिक वीडियो पहुंचाय पई एक प्रोत्साहन जोगाइबो आ आपण माने भी समाज रे घटितिया विभिन्न रहस्यमय घटना आ अपराधी कहानी संपर्क रे जानि परिबे। आजिर घटना जहा कि दुनियार सबुठारु बड़ सबुठारु ज्ञानी व्यक्तिंकर मस्तिष्क संपर्क करे, जे कि दुनिया को विज्ञान को एक नुआ उद्भावन देथिले आ तांकर से रास्ता विज्ञान पई एक नुआ जीवन दान देथिला आ सेठी पई से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। सेही महान व्यक्तित्व जहांकर मरिबा परे तांकर से मस्तिष्क को चोराई निया जाइथिला एवं दीर्घ 40 वर्ष पर्यंत ताकु लुचाई रखा जाइथिला, ताकु रिसर्च करा जाइथिला आ से रिसर्च रो मध्ये किछि तथ्य आसीथिला। से थिले वैज्ञानिक आइनस्टाइन, सारा विश्वर वैज्ञानिक मानकर गुरु आल्बर्ट आइनस्टाइन, जहांकर जीवन इतिहास को यदि हमें देखिबा तांकर सेही जीवन इतिहास यदि हमें पढ़िबा ताहले बाल्यकाल से प्राय कम कथा कहूथिले आ जोथि पई कि से छात्र जीवन रे विद्यालय रे हो बा तांकर परिवेश भितरे सांग साथी मानक निकट रे हो सर्वदा से सेति पई अपमानित होइथिले आ शिक्षक ठारू मध्ये गाली भी सुनिथिले। एमिति कि से 4 वर्ष पर्यंत कथा कहि पार नथिले आ जोथि पई तांकर बापा मां अधिक चिंतित थिले। 4 वर्ष पर से प्रथम थर पई कथा कहिथिले। जेतेबेले तांको मां तांको सूप पीवा पई गोटे टेबुल उपरे सूप कप टी रखिथिले। तापर से सूप को से पीथिले। पीवा समय से कहिथिले सूप टी अधिक गरम अछि आ एही कथा जेतेबेले तांको बापा मां सुनिथिले से माने आश्चर्य होई जाइथिले। तांको पुओ एमिति कथा कहि पारुछि से माने विश्वास करि पार नथिले आ मां संगे संगे धाई जाई आइनस्टाइन को पचारिथिले, बापा तमे तो भल सुंदर कथा कहि पारुछ, ताहले आज पर्यंत तमे काहेकि कथा कहू नथिलो। एहार उत्तर रे आइनस्टाइन कहिथिले, आज पर्यंत सब किछि ठीक ठाक चलीथिला आ आज मते कष्ट हला जहा कि मु सूप पीली, मते गरम लागिला तेणु मु कहिली। अर्थात आइनस्टाइन जो वक्तव्य तांकर जो बाल्य जीवनर ए सब कथा तांको परवर्ती समय जे एते बड़ महान व्यक्तित्वर आख्या देव ताके विश्वास करि पार नथिले। जदि आइनस्टाइन से जीवन को देखिबा ताहले आइनस्टाइन
ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାହା କହୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେ ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବାଳକ ସମୟରେ ଯିଏକି ଗଣିତ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ଗଣିତରେ ଏତେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା କେହି ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନୀରେ କଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ହିଟଲରଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ହିଟଲର ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଡରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜର୍ମାନୀ ଛାଡ଼ି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ଓ ସେଠୁ ପୁଣି ଇଟାଲୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆମେରିକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1955 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ପ୍ରିନ୍ସଟନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଖବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଥମାସ ହାର୍ବେ। ଥମାସ ହାର୍ବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 10ଟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ରୁଟିନ୍। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ଖାଇ 10ଟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜାର ଭିତରେ କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗ୍ ଭିତରେ କିଛି କଫି ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ହାର୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ନିଜ ଜୀବନର ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସେହି ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ପୁଅ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ବଡିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ବଡି ପାର୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସମାଧି କରିବେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବଡିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ଦେଲେ ସେ ପୂଜା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ହାର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଡିର ପାର୍ଟସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ, ସେ ରଖିବେ
जेहेतु से हस्पिटाल रे जिते गुड़िए शबर पोस्टमार्टम करा जाए से पोस्टमार्टम रो दायित्व से निजे नहीं थांती जेहेतु से जने चीफ पैथोलॉजिस्ट तेणु से ही आइनस्टाइन शरीर जहाँ पोस्टमार्टम करा जीवो तार भी दायित्व तांकु दिया जाई थाए तेणु से पोस्टमार्टम करने समय तांकर देह भितर तांकर से मस्तिष्क को बाहर करती आ मस्तिष्क को बाहर करी गोटे जार भीतर रखती जो जार टी से बिस्कट नहीं से किसी केमिकाल रखती और केमिकाल रखी सारा पर से मस्तिष्क को जार भीतर रखी दिखती आई कथा कहीं जान न था पोस्टमार्टम पर तांकर शव को परिवार को हस्तांतर कर से मस्तिष्क को सुरक्षित भाव से हस्पिटाल रखी था किंतु यार किछ समय पर जना पड़ी थाए आइनस्टाइन मस्तिष्क को किए चोरी कर जी चोरी कर सी होचंती थॉमस हार्वे यापर हार्वे को से मस्तिष्क को फेराइबा कह जाइथिला किंतु से मस्तिष्क को फेराई नथिले ताकू निज पाखरे ही रखिथिले आ संध्या समय से मस्तिष्क को से जार भीतर रखी निज घर को आनिथिले घर को आनी सारिबा परे से मस्तिष्क ऊपर से रिसर्च करने को लगी अर्थात आइनस्टाइन मृत्यु परदिन ठारू दीर्घ 20 वर्ष पर्यंत से मस्तिष्क को से रिसर्च करथिले किंतु दुखर कथा से मस्तिष्क विषय से किसी तथ्य संग्रह कर पार नथिले आ जेहेतु से मस्तिष्क को ऑफिशियली रिसर्च करने कौन परमिशन मिल न थाए जेहेतु जदि कौन बॉडी पार्ट्स रिसर्च करिवार थाए ताहले सेथिपाई तांको परिवार निकटरू किसी परमिशन आनिबा को पड़ी थाए जेहेतु आइनस्टाइन परिवार निकटरू से कौन परमिशन आनी नथिले बा परिवार लोक तांको कौन परमिशन दे नथिले तेणु से ऑफिशियली ताकू रिसर्च करि पार नथिले बा बाहर को ताकू पठाई से रिसर्च करि पार नथिले एई भली 20 वर्ष चली जाइथिला 20 वर्ष पर आइनस्टाइन पुओ हार्वे को कहिथिले से तांकर से मस्तिष्क को ऑफिशियल रिसर्च करि परिबे अर्थात से सहमति प्रकाश करथिले आउ एही कथा सुनि सारिबा पर से अत्यंत खुशी हो जाइथिले जहाँकि दीर्घ 20 वर्ष धरी से मस्तिष्क को रिसर्च करथिले किंतु तथ्य पाइ नथिले तेणु से ऑफिशियली से मस्तिष्क को रिसर्च करिया पई जेहेतु परमिशन पाइछंती तेणु से सेतिरे बहुत खुशी हो जाइथिले आ प्रथमे से मस्तिष्क को से खंड खंड करी काटिथिले एमिति कि से मस्तिष्क को से 240 खंड करी काटिथिले आ ताको अलग अलग जार रखिथिले आ से मस्तिष्क जो 240 खंड थिला से खंड को से रिसर्च करथिले प्रति कोष को से रिसर्च करथिले प्रति सेल को से रिसर्च करथिले किंतु कोनोसी तथ्य पाई पार नथिले एहा पर से सेही खंड गुडी को अमेरिका रे थिबा अन्य बड़ बड़ रिसर्च पर्सन बड़ बड़ वैज्ञानिक मानक निकट को से पठाइथिले तांको द्वारा भी से रिसर्च कराइथिले किंतु सेमिति कोनोसी आखि दृष्टिया सफलता तांको मिल नथिला केवल एतिकी से पाइथिले जो मस्तिष्क को से आनिथिले से मस्तिष्क ओजन थिला 1230 ग्राम जहाँकि अन्यान्य व्यक्ति मानकर साधारण व्यक्तिंकर मस्तिष्क ओजन भी प्राय सेतिकी थाए किंतु फरक एतिकी थिला अन्य मानकर मस्तिष्क जो सेल भितरे सेल गुडाक जो छोट थिला बेले आइनस्टाइन मस्तिष्क थिला सेल गुडिक किछि बड़ थिला तो आउ किछि छोट थिला आउ एही रिसर्च से पाखापाखि 50 जन मस्तिष्क को नहीं करथिले आउ से 50 जनकर मस्तिष्क आइनस्टाइन मस्तिष्क भितर तारतम्य देखिथिले किंतु कोनोसी से भली आखि दृष्टि सफलता पाई पार नथिले एई भले 40 वर्ष रिसर्च रे कटिथिला किंतु सेमिति कोनोसी सफलता पाई नथिले तेणु से सेतिरे भांगी पड़ते एवं से भाभी जेहेतु दीर्घ 40 वर्ष पर्यंत से किसी पाई नाहांती तेणु से मस्तिष्क को से तांकर परिवार लोक को फेराई देबे यह चिंता करथिले आउ एही समय रे अमेरिकार जणे लेखक जे कि आइनस्टाइन से मस्तिष्क उपरे गोटे बही लेखिया पई बाहर थिले से प्रथम चिंता करथिले जेहेतु आइनस्टाइन मस्तिष्क हार्वे पाखरे अछि तेणु से हार्वे ठारू कि तथ्य संग्रह करिवे तापर से पुस्तक लिखिबे यह पर से हार्वे निकट को फोन करथिले कथा होइथिले और हार्वे तार उत्तर रे कहिथिले से आइनस्टाइन मस्तिष्क ऊपर रिसर्च करू नाहांती दीर्घ 40 वर्ष रिसर्च करिया परे जेहेतु कौन सफलता मिललानी तेणु से चिंता कर से मस्तिष्क को तांको परिवार लोक को फेराई देवे तांकर परिवार कहिले से समय
ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଯିଏକି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକି ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖକ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବେ ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯିବେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ପୁଣି ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବେ। ଖୁସିରେ ସେ ହାର୍ଭେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ହାର୍ଭେ ଆଉ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ କାର ଯୋଗେ ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବାହାରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀକୁ ସେ ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ରଖିନଥିଲେ, ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଧରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 1955 ମସିହାରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 1995 ମସିହାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠି ନେଇ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେଉଁ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ କି ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ଯାହାକି ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 2007 ମସିହାରେ ହାର୍ଭେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଚିଫ୍ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଯାହାକି ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଜି ବି ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା, ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ନମସ୍କାର।